Za zany mivarotra vary masaka ko alohan'ny andehanako hiasa mifoha zany amin'ny 4 maraina. Mifoha zany amin'ny 4 maraina dia mivarotra vary masaka aloha, dia misy tsy misakafo, tsy maninona, dia za mihitsy zany nieritreritra hoe ataoko ariary zato dia efa mahazo an'ity vary mainty mba hinanan'ilay ankizy tena sahirana. Hoe sahirana zany dia hoe ho avelako 4 misy tsy hianatra eny ny zanako, fa niezaka foana zany nampianatra ny zanako. Ty eto Madagasikara zany misy atelier anaky 4 dia ny tissage, ny couture, ny broderie, ny menuiserie, ary misy ny anankiray farany izay adiniko izay vao nanomboka ny asa tamin'ny faraparan'ny taona iny dia ny vannerie. Maro amin'izareo zany mbola tsy nanao an'izany petakofehy zany taloha, fa tato amin'ny TAE izy vao nianatra. Nisy zany ny hoe fampianaran'ny zareo samy zareo no ny fampianatra, nefa tsy ampy izay. Mianiany, ohatrany hoe courage be mihitsy zany rehefa tonga aty ampiasana, dia izay no tena mahafinaritra na amin'ilay miasa aty. Afaka mandeha amin'ny rehetrarehetra ianao izy na inona dia fiovana hitako tamiko zany aloha mandrakizao afaka hoe tena sahy zany, nanana fahasahiana zany teo amina dia hoe olona sahirana ary dia sahy niditra birao, sahy nitondra ny zanako tany amin'ny dokotera ko hôpitaly, fa za tsy sahy zany mihitsy. Clarisse ny anarako za zany taloha dia fito zanaka. Za zany taloha mitady zany taloha, dia avy eo zany nandeha vory zay dia nisy fianana zany tao amin'ny fivoriana hoe hanao asa tanana, dia tao zany nahitana le TAE zany nanomboka voalohany, dia nampianarana asa tanana tao amin'ny local zany zay za zany nanontany fandraitra tsy haiko satria na masinina raha tsy haiko mihitsy. Mety misy avenir mihitsy aloha ny fiainako raha ohatra anana, satria na mpiara-monina raha amin'izao dia gagagaga mahita anahy fa tsy ohatra n'ilay teo aloha intsony ny fiainako amin'izao. Clarisse moa raha tsy mahadiso kilasy fahafiry mijanona tsy nianatra? Tia. Zay nge tsy ahaizako ilay anina dia ahaizako mianatra. Nizany dia raha mamaky izy? Mamaky raha teny gasy dia mahita kely mahay ako raha mamaky. Fa raha français tsy dia mahay. Mianatra français miaraka Madame Véronique? Ka mianatra fa mbola mingy avery parce que efa nanala fa rehetra moral rehefa taitra dia tsy vodina. Dia ny katinina indray zara raha nisy ny katina satria raha ohatra hoe tsisy zany any an-trano dia mba iny zany no mamehery anao ilay katinina aty, dia amin'ny hariva raha mba voky aty ianao ka misy any an-trano mba hoe hoan'ny ankizy zany sy any an-trano dia matory azao amin'ny hariva. Mbola mandeha sabotsy sy lahady, dia avy eo ako manatsaboday amin'ny 12 makeo ilay fanaterako tavangy zany, dia avy manatsa tavangy indray zany tsy mbola moto fa mbola latsa indray mandeha mitady. Za aloha zany niditra taty amin'ny TAE satria za zany anatin'ny fianakaviana sahirana dia tsy anasa, tsy nahay na inona satria raha nanomboka ny TAE voalohany zany dia nampianarana izay hoe mandrafitra, mandoko, nandoko izay ary ny tena nianarana voaloha dia nitazona tsofa fa tsy nahay an'izay tainy aminahy dia mba za ndray koa raha mba misy kely mba haiko dia mba ampitako amin'ny namana, dia samy manany fahaizany aby ireo fa rehefa tonga atao dia mifanoro. Tato amin'ny fikambanana zany rehefa ohatra zao ilay nandehananay farany hoe andeha hiofana ho any Antsirabe zay za mbola tsy nahita Antsirabe dia nandeha dia mahafinaritra anahy.
mahatonga ko hoe nanaiky za tsy manana asa zany fa za moa mahay asa tselitselika ihany any ivelany eny zany. De isaka mahita ahako de manao le hoe miasa ato satria nareo le namako reo ara za tena sarotony indrindra amin'ireo le namako reo hoe tsy hoe za akory tsy midika hoe anina fa fampanoro zany zay e. Fampanoro zany zay zavatra hoe fantako zany no ampianariko an'zareo. Tsy le vihetsika aloha na hoe salamy zany. Iny aloha tsy indraindray ihany iny satria mety misy zavatra hoe mahasosotra anao ihany eo amin'ny fiarahana. Nefa fampiteny ato de androany ihany iny de fa miravina raha-pitsika. De misy tsy mety ataon'ny ray de mifananatra eo zany zay mifanorotoro hevitra. Zay tsy miady zany fa mifankatia tsara mihitsy. De zay koa tena hitako hoe mampiavaka ny ato afaka mitondra zaza. De le zanako zany nianatra tao ambadika tao de tsy tena nasarotra be anahy firy zany fa eo ihany de maka anazy de. Zandray zany taloha tsy mba manao makandro tsara zany fa rehefa hoe zay ananako ihany zany fa za tsy de nanana hoe akandro tsara be zany taloha fa rehefa niasa zany za de lasa ohatra hoe vidy pataloha, vidy akanjo tsaratsara, mba manao lokomena koa indraindray. Tena hitako hoe efa niova ny vokatra azo miohatra tamin'ny herintaona. Ny famonjena lera koa zany de efa manomboka hita hoe ohatry ny mpiasa rehetrarehetra zany de miezaka mamonjy lera. De zahako zany mitanjoko zany de mba hananany zareo reo fatokisa-tena hoe rehefa mandeha any amin'ny sehatra hafa any izy tsy hoe voatery eto amin'ny TAE eto ihany izy de afaka mba hoe afaka koa izy andeha any amin'ny sehatra hafa ankoatrany eto amin'ny TAE. On veille à ce que les plus éloignés du travail salarié puissent rentrer dans la coopérative, ce qui demande d'être très présent sur le terrain. Et donc il y a un volontaire permanent du mouvement ATD Quart Monde dont la mission est d'être au contact des familles dans une relation très proche. C'est lui qui est plus à même de dire voilà, telle personne est vraiment très en difficulté ou telle personne c'est le moment de lui proposer cet emploi ou c'est pas le moment. Dans le fait d'être ensemble, il y a aussi le fait que certains jours tout le monde n'est pas là, tout le monde n'est pas arrivé au travail. Très souvent il y a des délégués des artisans qui sont chargés d'aller voir le soir même, d'aller voir la personne qui n'était pas là pour voir pourquoi elle n'est pas là, comment on peut l'aider, voilà, pour faire en sorte qu'elle puisse revenir et ne pas décrocher. Pour l'instant, notre production est très tournée vers l'extérieur puisque nous vendons principalement et quasiment exclusivement en Europe. Donc on est un peu en recherche de trouver des marchés locaux de services, d'entretien d'espaces verts par exemple, de nettoyage en entreprise, des besoins dans le domaine de l'agroalimentaire, en matière de couture industrielle. Une de notre recherche est quand même de prendre des contacts avec des organismes de formation, des entreprises, pour après essayer de faire sentir par exemple à un centre de formation qu'il peut accueillir des personnes qui vivent des situations très difficiles, mais que c'est possible, puisqu'il nous arrive de les inviter ici pour visiter et voilà, ils voient que c'est possible.